وہ ایک مصرع ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. وہ ساری دنیا گھومتے رہے لیکن بالآخر آخری 2 سال جو تھے وہ لاہور ہی میں گزارے. غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لاہور ایک شہر کا نام ہے، جو کہ ایسا ہے نہیں. لاہور ایک جادو کا نام ہے. تو جب یہ جادو چل جائے اس کے بعد کوئی جمع تفریح، کوئی معاشیات، کوئی مغرب کی کوئی بہت بڑی سی کوئی سٹی، وہ اس کے آگے ماند پڑ جاتی ہے. میں بھی اس کا شکار ہو چکا ہوں. میں سب کچھ سمیٹ کے گیا تھا امریکہ بہادر کہ میں تو یہیں رہوں گا. کچھ مہینے لگے، لیکن یہ کمبخت جو جادو ہے لاہور شہر کا، یہ بس عجیب ہے. I am also hopelessly in love with لاہور. میرا بھی لاہور کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. I think کچھ بن جاتی ہے ایک فضا، ماحول کہہ لیجیے. اور آپ بہت فلوسافیکل اگر نہ لگے بات، تو مٹی میں کچھ تو ہوتا، پانی میں کچھ تو ہوتا. اور ایک میں نے بھی کہیں پڑھا بلکہ کہ دریاؤں کے کنارے جو شہر ہوتے ہیں ان میں کچھ ایک ایکسٹرا فرٹیلیٹی ہوتی ہے تو وہ شاید راوی ہے، موسم ہے یہاں کے. لاہور ایک بڑا خوش قسمت شہر ہے کہ فیض صاحب نے اس میں اپنی زندگی کے ایام بھی بتائے. ان گلیوں میں فیض صاحب کا نقش اور چھاپ جو ہے وہ اب تک آب و ہوائے لاہور میں موجود ہے اور فضائے لاہور میں تا قیامت موجود رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر کسی بھی دھرتی کا غرور ہوا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ فیض صاحب جیسے شاعر. تو فیض احمد فیض کو ہم انٹرنیشنل لٹریچر میں بڑے فخر کے ساتھ پورے انبساط اور مان بھروسے اور پورے غرور کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے فیض ہیں. لیکن مثال اس کی ایک اور ہے، اور وہ مثال علامہ اقبال ہیں. وہ بھی سیالکوٹ سے تھے اور وہ بھی گورنمنٹ کالج آئے، وہ بھی لاہور ہی میں پلے بڑھے اور لاہور ہی میں تعلیم حاصل کی اور یہیں دفن ہوئے. پھر فیض صاحب وہ بھی کالا قادر گاؤں سے اٹھے، وہ ناروال سے بھی لاہور پہنچے، گورنمنٹ کالج گئے اور پھر لاہور ہی کے ہو کے رہ گئے. گو کے جلا وطن بھی ہوئے اور ضلعوں میں بھی گئے لیکن لاہور ہی کے ہو کے رہ گئے. لاہور جی گڑھ ہے ثقافت کا، علم و دانش کا، اور ایجوکیشنل سینٹرز لے لیجئے، یہاں کے باغات لے لیں، یہاں کا پکوان ہو کچھ ہو. سو اٹس اے کلچرل کیپٹل، اور اس کی ایک اپنی کھینچ ہے، ایک کوئی لذت ہے، کوئی ایک کشش ہے جو ہر کسی کو یہاں پر لے آتی ہے، اور فیض احمد فیض کو بھی لے آئی. اور یہیں سے انہوں نے پھر پروان چڑھے. یعنی کالج بھی ان کا گورنمنٹ کالج جو میرا بھی ہے، اور ہم بہت فخر سے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم اسی کالج سے پڑھے ہیں جہاں فیض پڑھے. تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے یہیں پر اپنی جرنلزم اور مختلف جو کام کیے اداروں میں، وہ ادھر تھے. بلکہ جیل بھی لاہور ہی کی زیادہ، آلدو مونٹگومری اور حیدرآباد بھی سیر کر کے آئے ان جیلوں کی. لیکن سو لاہور میں ضرور اس کی فضا میں، اس کے پانی میں، اس کی ایک گرد و نواح میں کوئی چیز ہے جو انسان کو اتنا مائل کر دیتی ہے. اس کی کوئی خاص حص ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہے لیکن اس کو محسوس کرنا آسان ہے. اب اس کی خاص بات یہ ہے کہ لاہور جو ہے has been selected in one of the 40 literary cities of the world. 2019 میں یونیسکو کریٹو سٹیز نیٹ ورک نے لاہور کو ایک شہر ادب کا درجہ دیا تھا. میری بہت خوش قسمتی ہے کہ وہ جو پورا پروسیس تھا وہ میں نے اس پہ کام کیا، اور اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ فیس فیسٹیول کی ہے. which is a great honor. تو ہیڈلبرگ میں کوئی ایک کمیٹی ہے which makes these selections and approvals of status of literary city. تو وہ خاتون آئی تھی یہاں. تو لاہور کا تو ہسٹری ہے، پرانی سب کچھ ہے، لیکن لیٹلی لاہور کا جو امپیکٹ بنا ہے ان لٹریچر وہ ایسے بنا ہے بیکاز آف دیز فیسٹیولس. So she was most impressed by how these festivals are held, how they are enthusiastically attended. تو اس کی وجہ سے لاہور has got the honor of being one of the literary cities. کہ لاہور کا ڈی این اے ایسا ہے کہ یہ لوگوں کو کھینچتی ہے، محبت سے، موسیقی سے کھینچتی ہے، شاعری سے کھینچتی ہے. اب دیکھیے جہاں بلے شاہ ہوں قریب میں، جہاں شاہ حسین ہوں، جہاں داتا صاحب ہوں، مطلب ایسے بڑے بڑے لوگ جس علاقے میں ہوں گے، تو وہاں محبت کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے.
किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है मोहब्बत के अलावा। लेकिन जब बाहर के लोगों को लाहौर के बारे में सुनते हैं ना, ख़ासतौर पे एक इंडियन पोइट हैं, उन्होंने लाहौर के बारे में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगरचे दिल्ली बादशाहत का सेंटर था, लेकिन आर्ट, कल्चर और यूनाइटेड इंडिया में सिर्फ लाहौर था। वो कह रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, इसके ही स्टूडेंट दिल्ली में लोग उसी के ऊपर पढ़ते थे उस वक्त, पार्टीशन से पहले। और फिर उन्होंने और बातें की, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए ना यूनाइटेड इंडिया को, तो उसके सेंटर में बनता है। और एक इसमें और चीज़ भी है, इसकी एनवायरनमेंट में, इसकी लोकेल में एक आज़ादी का एहसास है। और लाहौर में कुछ ऐसा है कि ये क्रिएटिविटी पे उकसाता है आपको, डिफरेंट होने पे उकसाता है। मेरे वालिद शायर थे और मजंग में हमारा घर था, एक हमारी हवेली थी जिसको हम पीली कोठी भी कहते थे, उसमें मुशायरे हुआ करते थे। और जब हमने अपना पुराना रिकॉर्ड देखा है तो उसमें एक आध दफ़ा फैज़ अहमद फैज़ भी तशरीफ़ लाए हैं। बाकी तो बहुत सारे शोरा आते रहे, लेकिन हमें ये एहसास है कि एक या दो दफ़ा वो लाजमन उधर भी तशरीफ़ लाए। तो मैं जब पढ़ के पाकिस्तान वापस आया 1980 के आखिर में, तो मुझे शेर व शायरी का शौक़ था, तो मैं पढ़ने की हद तक, तो फैज़ साहब उन दिनों लाहौर में होते थे, 104H में उनका घर था। तो मैं वो उन दिनों रिकॉर्डिंग वगैरह तो मिलती नहीं थी, तो मैंने अपने एक छोटा सा कैसेट प्लेयर उठाया और मैं चला गया, वो घंटी बजाई मैंने। तो बड़े शफीक आदमी थे वो, तो मैंने कहा कि वो मैं आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, आपकी गज़लें व नज़में। उन्होंने कहा आ जाओ भाई, और वो उन्होंने रिकॉर्ड किया। बल्कि आंटी एलिस ने कहा कि यंग मैन वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, आई वाज अ यंग मैन देन। तो मैंने कहा जी ये बहुत मेहरबानी है आपकी। तो वो 15 मिनट की महफिल जो थी वो 45 मिनट चली। अच्छा, फैज़ साहब जैसे कि आपको मालूम है बहुत ही सादा और बड़े पोलाइट और बड़े ख्याल रखने वाले आदमी थे। तो मैंने कहा मैं अगर आपको तकलीफ ना हो तो फिर के भी आ जाए करूँ, कहने लगे हाँ मैं आ जाए करो। तो मैं 4-5 दफ़ा गया और मैंने फिर वो कैसेट में सारी रिकॉर्डिंग कर ली। उस ज़माने में EMI ने या किसी और ने उनके कैसेट्स नहीं निकाले थे, तो वो मेरे पास बड़ा ख़जाना था। तो उसको फिर मैंने बाद में CD में कन्वर्ट किया। ईद का दिन था, सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का महीना। तो हम उनका जो घर था उसके सामने वाली जो वॉल थी, उधर बाउंड्री वॉल, सुबह जाके बैठ गए ताकि थोड़ी धूप लगे। तो उन्होंने बुलाया, कहने लगे भाई इधर आओ, हमने एक चीज लिखी है। वो एक नई गजल लिख रहे थे गाने में, तुझे पुकारा है बेइरादा, जो दिल दुखा है बहुत ज्यादा। अच्छा, उसी में कहने हमने ये लिखा है। तो एक शेर था कि नदीम हो तेरा हर्फ शीरी। तो मुझसे कहने भाई इसको नदीम कासिम हो समझ लेना। फैज़ साहब के साथ बड़े अच्छे दिन गुजरे बहुत। और मेरी बीवी जो थी नगेरा नून, उन्होंने तो फैज़ साहब के लिए बहुत, नगेरा सिंह फैज़ उनका मशहूर ज़माना है। तो उस सिलसिले में बहुत उनके साथ बैठ के होती थी, अमूमन जाना आना रहता था घर पे। I am tremendously excited to be here. It's my first time in Lahore. It's my first time in Pakistan actually, and my grandparents were from Lahore. Pre-partition Lahore, and so it was special for me for that reason as well. Also because the Palestinian cause is very, very important to me, and Faiz Saab's poetry ties in so beautifully with that. So this piece ended up having a lot of meaning for me. So bringing that to Pakistan, to Faiz Saab's city, was a very special thing. On top of that, I was also visiting my grandparents, the city where they grew up and where they went to school and college and all of that. So it's been special for various reasons, and I have to say that the welcome we received, the warmth and affection of the people of Pakistan has left me very overwhelmed and very happy. Although I'm not surprised, I have to say that as well. I always suspected that I would come here and feel like this is like home. And it really is. So, and it's thanks to the warmth and affection of all the people that I've interacted with here, and how welcome we were made to feel. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਸਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ
ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਯੂਥ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਥ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਸਰ ਬਾਗ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ ਬਣੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫੈਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫੈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ 35-36 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆਇਆ है वो गैप फील ही नहीं होता। देखिए मैं आपको नूरजहां का एक शेर सुना देता हूँ, मलका नूरजहां, जहांगीर के मलका नूरजहां, फारसी में है, उसको तर्जुमा कर दूंगा मैं। उन्होंने कहा कि लाहौर फारसी में लाहौर को लाहूर कहते हैं, लाहौर बजान बराबर खरीदे ही, मैंने लाहौर को अपनी जान के बराबर खरीदा है, जान दे के खरीदा है। जान दादे ही वो जन्नत दीगर खरीदे ही, कि मैंने अपनी जान दी है और एक बार जन्नत खरीद ली।